हाय सांग माने नमस्कार आपण मानक आमर गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत। चलते आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करवा। सकाल सकाल देखो मुंडरे डैंड्रफ भर्ती आज एते काम जे एते काम कहतुनी जानचन तो आज आमर काली दशरात्र पूरी गला जो झील होमर गोटे कुनी झीलटे आ तो से आमर सफासफी धुआ धुई चलती आ दीज को ये पाठ पढ़ा पढ़ी चलती या चलती दिन सारा यार तार तो धुआ लगे तार मुंड रांपी देइतला बो कोणी पानी रे 2-3 थर देखो आमर सकाल सकाल 2 बैग सौदा ब्लिंकिट रो मगा है सब एठी आमर सारे सौदा मगे जने को जिनसटा नथियो कहले एठी देखो गोटे एटा गोटे बेसन साग भी मगे दीजिए एटा साग बड़ दाम लगे बड़ दाम साग बड़ दाना सुजी तेल यहाँ गोटे ऑनलाइन मगई आपण मैंने भी छोट छुआ को ब्रश करला मगे पारे भल छोट छुआ एटा तेल आला मेन कथा जो बादाम गुड़ा भल मिलूँ तो बादाम गोटे बादाम खाई खाई पूरा मोटा हो लास्ट आ गोटे देखो सोरिष तेल 2टा मगाई आटा गोटे नड़िया तेल आम झील चुट्टी मारी मारी मैडम चुट्टी मारिकी पूरा ये बढ़े बेणी पारिकी जी आटा गोटे हलदी गुंड हलदी कही ना गोटे गुंड आनी हलदी गुंड छोटिया मगै जापारना छोटिया जो व्हाइट मटर ये कहीं खाऊना जहाँ ब्लिंकिट रू मिल जाए बोले कौन फ्री मिले कि मगे जानी ये गोटे गोटे कौन नेभियार बॉडी मिल्क लोशन टे फ्री मिले बहुत गोटे फ्री मिलती से नड़िया तेल हाँ ये तेल मार्च गाधे मारे पड़ो ये तेल बोधे फ्री मिले ये तेल रेट बोधे फ्री मिले कौन है जानी देखो यहाँ हूँ जो मुग तार माने खिचड़ी हम बोली खिचुड़ी हम बोली यहाँ हूँ तार गोचुरा हरड़ डाली यहाँ हूँ जीरा मुझे तो देखला मन पड़े आटा मसूर डाली आटा गोटे जो लिक्विड मजा मजा हवा लिक्विड ये मगैले आसिक पहुँचे हूँ बिरी डाली एक भाजी देकी कले चलो आमर ग्राइंडिंग मुझे कर धला चना हाँ आम ग्राइंडिंग बड़ क्या कथा के टिकी टिकी सोरिष पूरा चुई चुई सोरिष एटा सुखिला लंका ये कौन गोटे गुड़े गोटे सर्फ माने यहाँ विशेष कर ये आसना पुणी आस 10 थर आम सौदा आसे कि अधे न देखा ये आसी आपर कौन मिलूँ देखा आसो आती जिनस सका सौदा आज सका सफा धुआ मजा सबू हो माने सका पराठा फरटा आनिक खाई आउ सब सबू धुआ धुई कहीं आज आमर 11 दिन दशरात्र पड़े जो झील होता तो आज सब सफा सफी मुंड धुआ हम खियापिया सब कराई पुअर भी सका झाड़ा 2-3 थर पड़ेगा तो ताकू ओआरएस फआरएस दिखाई एमती चलती तो कम सरदे तापर कौन हो देखा जाऊ कौन हम देखा 3:30 हो गला कम सर सर आज रोसई भी है तापर हूँ देखो चुट्टी फुटी सब धुआ धोई हो सारी किसी ना पुअर ड्रेस डेली यूज ड्रेस
फ्लिपकार्ट मगेई देखिए केमती आपको देखिए निजे भी देखी कौन है दी ड्रेस मगेई मुझे वीडियो करी मोबाइल टे मोबाइल खोल काढ़ी नहीं गला मो मोबाइल दाल पाने पड़े यहाँ कौन 3 वर्ष 4 5 ये गोटे पेंट ये हूँ बेनियन अच्छी भल स्मूथ अच्छे स्मूथ अच्छी किंतु ये देखो पूरा जाली मैंने 2टा ड्रेस को 320 टका देखला बेलू डेली ड्रेस एत खास ही फ्लिपकार्ट रे भल आसुनी हाँ आराम से गोटे बेनियन आसी पिंधे देखले जना पड़ो छोट कि बड़ ना बेनियन ठीक डेली यूज करियो केते दिन पिंधिबो ए 2टा माने आसी कॉम्बो आसी देखला बेलू एते भल क्वालिटी ना डेली यूज पे देखिया ताको होउछ ना नन कैंसल मारे खोली बोले ता निद भांगला ताको डरा है बाया भूत आसो आखिरे हाथ देखो देखो आखिरे हाथ देखो आ सुंदर टी सांग मानू हाय कह दे सो हाय कहदेलु आखिरे हाथ देखी शोपड़ बाया आसो आखिरे हाथ देखी शोपड़ देखते कौन मैंने देखो मो सुंदरी चुट्टी पारी आ चुट्टी पारी केमी लगुच आपण मैंने कहे टे सांग सीधा ही पड़े सुंदर सीधा ही पड़ मोबाइल गान सुंदरी चुट्टी पारी 4 चुट्टी ये हाथ मारनी हाँ ना ना हाँ तमें टे देख मो सुंदरी चुट्टी पारी केमी लगुच आपण मैंने कहे मो सुंदर गोटे न्यू लुक ए अना 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 केमी लगुच आज सुंदरी सज हो अना अना टे सीधा है कि अना बेने देखाओनी एमती अना सुंदरी बस पड़लु मुंडा टे तलू करदेलु सुंदर न्यू लुक सुंदरी पारी आउ सुंदरी के मु पार देती चुट्टीटा आपण मानू केमी लगुच आम सुंदर लुकटा कहे अनिलु सुंदर टी सांग मानू हाय करदेलु हाय कहदे हाय कहदे हाय कहदे हाय कहदे हाय कहदे कहबुनु बाय कहदे आ सांग मानू टी फ्लाइंग किस देदेलु केमती लगुच आपण मैंने कहे साईर भी एटा न्यू ड्रेस हाय कहदेल धन टी सांग मान को टे आज कौन ता देहटा उषुम उषुम लगुच जर जर झाड़ा भी 2-3 थर हो चलानी मेडिसिन दिहब एबे उठी पड़े समस्ते चलतु आ 2 जन कर कम स्टार्ट हो खाया पीवा देख मेडिसिन दिहब देखु ये जो काली पॉपकॉर्न आनी से बनई मम्मी घरे प्रेसर रे बन दौचु ये पॉपकॉर्न बाहर किणिक भल लगुच ना बाबा भल लगुच ना आज मुंडा टे धोई पकईला टे झाड़ा जेहेतु आज आम छुतिका होता तो मुंड धोया पड़ो धोई दे टे ठंडा हो मैडम से बसिक पॉपकॉर्न खाऊन मैडम टे हाय करदेला पूरा बड़ छुआ मैडम पॉपकॉर्न टे सांग मान को देला ए आपण मान से पॉपकॉर्न दौच हाउ 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 तमें खाई मेडिसिन खाए बाबा आसीगले आउ पंगमाल सब आसिक घेरी गले पकु बाजी रख देखो आसीगला पर पंगमाल सब खेल सी जाऊँ हाँ मुझे नड़िया तरटा जो आंथिनी आ गोटे पतंजलिटा बाहर करथिलु ना एटा पुरनाटा पतंजलिटा मु आंथिनी बा पुरनाटा गोटे पुरनाटा आंथिलु हां एटा आमा आन नथिन ना
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ କାମ କରି କରି ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ଆଇଲେ ଥକିଗଲେ। ଓ କ'ଣ ହେଇଛି? ଓଲୋ କ'ଣ ଘଷି ଦେବି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା କି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେୟା କରିବି। ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି କି? ମେଡିସିନ ମେଡିସିନ ବା ସେ ଖାଇବାକୁ କହୁଛେ। କ'ଣ ହେଇଛି କି ଧନ? ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା କି? ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମେଡିସିନ ବି ବାଦ ଦେଉନି। ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ ଖାଇବୁ କି? ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ। ହଁ ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ ତୋର ଆଜି ଫ୍ୟାସନ ସେନ୍ସ ଦେଖି ଲୋକ ଆବା କାବା ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦରୀ आ टिके डाडी की फोन कर दबानी। डाडी की फोन कर दबानी। जट बाची डाडी की देखे दबा। मो बेबी डॉल को धर के मो मार्केट आसी धना आना आना आना। बेबी डॉल को धर के मार्केट आई चंदी हैं बिल्कुल नहीं आमे मार्केट आछो एठी टिके नबा पई मंदिर काली जीवु आज सब दिन सब पत्र नबा पई आछो मार्केट। आज आम सजना छुई मिल जाए बो किंतु आसनी बाची। हाँ बो आसनी तथापि आम बाछिकी नौ बो काले पार्टी कर डर पिलाटी बाछिकी नौ आते केते भीड़ देखु सजना छुई नहीं जीव आम बाछिकी एठू आ मार्केट केते भीड़ अच्छी देखु मार्केट आसছে सुंदरी जट पारिकी मार्केट आई आठी जो मंदिर देखु सब बड़े सज बो को डरिकी पिलाटी घंटे है सजना छुई बाछुची घंटे है सजना छुई बो को डरिकी बाछुची 5 किलो कौन नब ना कौन 5 किलो कौन नब कि हाँ मैडम आगुतरा बाहरी गले कौन सब आनी कौन नब कौन कौन हाँ 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 बहुत बहुत माने लॉलीपॉप टा आगे किछि लॉलीपॉप नहीं ना लॉलीपॉप नहीं स्पाइडर गुडा कि स्पाइडर ना नहीं नहीं देखंतु चॉकलेट खाली नब से लॉलीपॉप नब बोली कांदी गड़ी ए आने आने ये 4 वो 2 60 ये कितने का? हाँ ठीक चलो धना चलो चलो ये कहाँ मिल रहा है ड्रमस्टिक? प्लेट नहीं के आसी बोली धरी मो हाथ ध देख निजे निजे चलो 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 तब कौन जीवन ना निजे निजे चॉकलेट नहीं नहीं ता माँ सहित जाऊँ निजे निजे चॉकलेट धरी धरी चलतु घरे आगे ताकू नहीं कि पहुँचू आम तापर कथा आम आसाइला पर मार्केट रू एठी जेजेमा सहित कथबार्ता चलती सी गोटे मोबाइल पाई कार्टून करिए कार्टून करची खाली मोबाइल आ देखो आम एपर्यंत तार टावर अच्छी एटी जन को जाइए आम जो दुकान चिन्ह है कौन कहले सानवीरा आंटीना क्यों मना कहूँ ए माँ झील की फुले हो कांदुची विचार देख लो मिछरे कांदुची मिछरे कांदुची बाबा 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 बारे बारे बा तापर दिन सारा आम भात खाई नथिलु आम तो ओडिशा माने भात भात न खाइले हबनी से राति खाइबा बनइले ये बहुत देखो टमाटो बड़ी दलुची आ टमाटोटा ए डेली खिया हो माने टमाटो आम घर माने खाइबापी पूरा बहुत दलुची आम खाऊँ देखु लाउ मसूर आलू बैगण ताकू कषा बाटी अदा रसुण छेचिकी जीरा गुंड दिया बगरा है फुलकोबी आलू गरम गरम भजा आउ हूँ पापड़ माने भात दिन सारा खियानी बोली समस्तर माने पेटटा पूरी नाला से राति टिके भात बनइलु खायापी आम ओडिया माने तो भात भात न खाइले कौन हम कि से भात खाईदेलु आम राति खाई पी सब रेस्ट नहीं जाइलु सब कम सारी सका उठी कहीं आज आमर जीवार अच्छी टिके मंदिर
କାହିଁକିନା ତାପରେ କେଉଁ ଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେଇଯିବ ଯାଇ ହେବ ନହେବ। ତ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଝିଅ ଘରିଆ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଗାଧା ପାଧା ସାରି ସବୁ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ସବୁ ବାହାରିଗଲୁ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ 4 ଜଣ ଯାଇ ହେବ 5 ଜଣ ବାପା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବସ୍ କି ଆଉ ଗୋଟେ ରାପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କରିକି ଆସିବେ, ବାଇକ୍ ବୁକ୍ କରିକି ଆସିବେ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ଆମର ଚାଲିଲୁ, ଆମେ 4 ଜଣ। ବାପା ତାଙ୍କର କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯିବି, କାହିଁକିନା ଇଏ ତ ଯାଇପାରିବେନି ନା ବସ୍ରେ। ତାପରେ ଖରା ଏଠି ଏତେ ପ୍ରବଳ, ବାହାରେ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବାହାରେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଚୁଟି କାଲିଠୁ ପାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଜେଜେକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ପାଇଁ ଆଗେ ଚୁଟିଟା ତାକୁ ପାରିକି ସଜ କରିଦେବ, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା। ଆଉ ତାର ଯେହେତୁ ଏପଟେ ସବୁ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଚୁଟିଟା ଟିକେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥାଏ, ଆଉ ଆମ ଝିଅର ଯେହେତୁ ତାର ପତଳା ଚୁଟି, ସେଥିପାଇଁ 3-4 ଥର ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲା ପରେ କମ୍ ଚୁଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଚୁଟିଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ମାନେ ଟିକେ ପାରିଦେଲେ ଝିଅ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଚୁଟି ରଖିଦେଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏବେ ଚୁଟି ଏମିତି ପରା ହେଉଛି। ଚୁଟି ପାରିଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଝିଅ ଭଳିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ତାକୁ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହାଇ କହୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଶୋଇକି ଢୋଳେଇକି ଉଠିକି ଏଠି ହାଇ ଚଲେଇଛି ତାର। ଆଉ ତା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପୁରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କର ବାହାରିକି ବି ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ସେଇଟା କାମ ହେଉଛି, ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଟାଇପ୍ର ହେବ ବୋଲି କାମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କ'ଣ କଲୁ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଅଛି ସେଇ ଗେଟ୍ ବାଟେ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟ ଗେଟ୍ ବାଟେ ଗଲୁ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ଗେଟ୍ ବାଟେ ଗଲୁ। ଆଉ ଆରପଟ ଗେଟ୍ଟା ହେଉଛି କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପହଡ଼ ବି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆମେ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ବେଣୁସ, ଆରଥର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଥର ବେଣୁସ ପଳେଇଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ ମନ ପୁରା ପୁରି ଉଠିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଆଉ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଅ ତ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଯେତେଥର ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଜାଣିପାରୁନି ଗୋଟେ ଓଲଟା ପଟେ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ତଳ ସିଧା ପଟେ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ତାର କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମନ ଏତେ ଖୁସି, ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ପାଖାପାଖି ସେଠି ସବୁ ରହିଲୁଣୁ ନା ଜଏଣ୍ଟରେ। ଏଠି ତାକୁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୁଞ୍ଜିଅ ତାର ତା ବାବା ପାଖରେ ବସିଛି, ବୋଉ ସେଠି ବସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଥର ଯାଇକି ଖାଲି ଜୁହାର ହେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଟି। ତାପରେ ୟା ପରେ କେବେ ଡେଟ୍ ହେବ ଆଉ ଆସିପାରିବୁନି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ ମା ପୁଅ। ଏଠି ଇଏ ତାର ବସି ଖାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଖାଲି ତା ବାବା ପାଖରେ ବସୁଛି। ବଡ଼ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଆଉ ଟିକେ ତାର ଆଜି ପେଟ ଖରାପ, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରର ଏଠି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ସିଏ। ଯାହାପରେ ଆସିକି ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଏଠି ବସିଲୁ। ଆଉ ବସିକି ଟିକେ ମାନେ ଏଠି ତାପରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, 12ଟା ହେଲେ ଭୋଗ ଲାଗି ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ, ତ ଆରତି ଫାଳତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଘରେ ରହି ଏତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ଟିକେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି, ମନଟାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ସୁନ୍ଦରୀକି ଜଣେ ଆଣିକି ଦେଲେ, ମାନେ ଭୋଗ ନଡ଼ିଆ ଦେଇକି ତାକୁ ଜୁହାର ହେଇକି ଗଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ମାନେ ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ମାନେ ଏତେ ଦାନ୍ତରେ ହେଇଗଲା, ସେ ଖାଇ ଖୁଇଦେଲା, ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଦେଲା। ବିଚିକିରି ଛୁଆ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି, ତା ବାବାର ପଇତା ମନ୍ତ୍ରା ହେଉଛି, ଏ 2 ଜଣ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି। ସୁନ୍ଦରୀ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଯାଇଛି, ନାନା ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦା
ଆଉ ସିଏ ଯାଇଛି ଏଇ ଦେଖ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାପା ଖୋଜୁଛି ବାବା ପଇତେ ନେଇତେ ପଳେଇଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ କାହା ଖୋଜୁଛ ସୁନ୍ଦର କାହା ଖୋଜୁଛ ବାବାକୁ କି ହସ ସେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ ହସି ଦେଉଛି ଯାଇଛନ୍ତି ପଇତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଲଗେଇକି ଆସିବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଇଏ ଘଣ୍ଟି ପିଟିବ ସିଏ ବି ଘଣ୍ଟି ପିଟିବ ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ ବି ଘଣ୍ଟି ପିଟିବ ସିଏ ବି ଘଣ୍ଟି ପିଟିବ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ଯୋଉଠି ମନା ହେଉଛି ସେଇଠି ଯିବାର ହେଉଛି ଯୋଉଠି ପାରେ ସେଇଠି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଓ ବାବା ମୋ ମା ଡାକିଲା ଆଉ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ବାବା ପାଖରେ ଯାଇକି ଜ୍ୱର ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଠାକୁର ବାବା ପାଖରେ ଯାଇକି ଠାକୁର ନାମ କରିଦିଅ ବାବାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଧନ ତମେ ନାମ କରିଦିଅ ଏଇ ସିଏ ଠିକ୍ ନାମ କଲା ଯାଇକି ଜଗାକୁ ଏଠି ଆସିକି ମତେ ନମ କଲାଣି ଗାଧେଇ ସାରିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ କରେ ନା ମମି କି ନମ କରିବୁ ହଉ କର ହଉ ହଉ ଆଉ ବୋଉକୁ ନମ କର ଓ ମାଲୋ ବାବାକୁ ନମ କରିଲ ହଉ କରୁଛ ବା କରୁଛ ବାବାକୁ ନମ କରୁଛ ବାବାକୁ ନମ କରିଛ ଲୋ ହେ ଭଗବାନ ଦି ଜଣକେ ନମ କଲେ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଦି ଜଣ ଏଇ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଏଇ ନାଟ ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ନନା ତାକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନେ ଯାହା ହବ ଆଉ ଏମିତି ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆସିକି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଡେଉଁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇକି ହେଟି ସୁନ୍ଦର ଡେଉଁଛୁ କାହିଁକି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର এই ସୁନ୍ଦରୀ ଅନେଇଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ଏଇଠି ଏରିଆଟା କେତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉପରେ ରହୁଥିଲେ ବାପା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଉପରେ ରହୁଥିଲେ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଏଇଟା ହଲ୍ଟା ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖରାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଖରାରେ ବସି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଜିଜୁ ଆଇଲେଣି ଯା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ୁଛି କେମିତି ରାଧନ ପଡ଼ିଯିବ ସୁନ୍ଦରୀ ପଡ଼ିଯିବ ବାବାକୁ ଦେଖିକି ଗଲା ହବ ପଚାରନି ଏଠି ଆସିକି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଠି ଆସିକି ସୁନ୍ଦରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସୁନ୍ଦର ବୁଲିବାକୁ ଆସିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ ମରିଛି ଦେଖିନୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆସିକି ପଛପଟେ ଜୁଆର ଚାଲିଛି ଜୁଆର ହେଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ବାବା ଦି ଜଣ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଠାକୁର ନାମ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନମ ହବନି ବାବା ଚାଲି ତାଙ୍କ ନମ ହବା ବାବା କି ନମ ଏସ୍ ହଁ ଚାଲ
झील ता हाथ पाऊनी हाँ से सैड जुआर ही पड़ मुंड लगे चल चल हाँ हाँ हौ हौ देख ता हाथ पाऊनी मुँह हाथ हाथ लगा है तो है ना चल देखले ना गलानी सेठ नम कर ये देख झील कांदुच केमी मैंने चढ़े तक नम करे हाँ हाँ हल जा चल 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 बेसी नम कर चल बजरंग बली हाँ बजरंग बली जान कहीदेले कौन है कहीदे हाँ हाथ गोड़ बाज नम कर रू खाया ही आसीगला देखो डालमा मस्त भात लुण लंका आठ प्रसाद आसीगला ये सब बसीगलु आम खायापी खाइबू पेट ठंडा है करामती खाई सारी पेट ठंडा है स्पाइडर आसला पळिया स्पाइडर नहीं जीव जानी स्पाइडर आइलैंड लो मामू वेडी पड़े बाबा के पड़े आइबो नन्ना पाखरे बस नन्ना पाखरे बस स्पाइडर मैन देखे नन्ना देखु मंदिर बुलाबुली करके आम घर को सब फेरुचु बुक करदे बापा पलैले आती माने जहाँ छोट छोट क्लिप सब वीडियो करती आपण मान सहित शेयर करी आशा कर भल लगी भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने को जमा भूलि आम वीडियो को भल पाइबा दबा जमा भूलि रोची जय जगन्नाथ जय शिव शंभु बाय लव यू ऑल।